আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের জন্য নদিয়া জেলায় বিএসএফ এর পক্ষ থেকে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী চাপড়ার মহৎপুরে বিএসএফ এর জওয়ানরা শিবির করে যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। শিবিরে জওয়ান, পদস্থ কর্তা, মহিলা কল্যাণ সমিতির সদস্যরা সহ প্রায় ৩০০ জন যোগদান করেন। বিএসএফ এর ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট সুজিত কুমারের কথাই। सम्मिलित रूप से इस योगा दिवस को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और यह कंटिन्यू करता रहेगा। 21 जून को जो मुख्य प्रोग्राम है वो भी इसी तरह से और विस्तृत रूप में हम करने की कोशिश करेंगे। इस योगा दिवस का हमारा उपलक्ष्य जो जो उद्देश्य है यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो योग को प्रतिष्ठित करने का एक प्रयास था, उसी दिशा में हम अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। শিবিরে যোগ দিয়ে কয়েকজন জানিয়েছেন নিয়মিত যোগ চর্চায় শরীর ও মন ভালো থাকে। सुरक्षा बल का जो जवान जो भी कार्मिक हैं वो जो सीमा पर तैनात हैं तो वो उनका जो ड्यूटी पैटर्न है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, जिसके कारण वो तनावग्रस्त रहते हैं और तनाव को दूर करने के लिए योगा सबसे अच्छा उपाय है। আজকে যে আমরা এটা করলাম, এই জায়গাতে এসে আমাদের খুব ভালো লাগলো। ২১শে জুনের জন্য আমরা আজ থেকে শুরু করলাম, তো তারই মহড়া দিলাম এটা আমরা। আমরা আরো আগে আরো ভালোভাবে করব। অনুপম মোদক, আকাশবাণী সংবাদ, চাপড়া, নদিয়া।